Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbalemo abe aketu anga viro folo manja mena segi abek en 600 nala sonama. So Allô, salam alaikum wa rahmatullah. Soul. C'est bon? Ouais, c'est bon. Voilà. Ok, mbalma salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Anga fuli be beye, ala kan beto ɲɔgɔn ye, ala kan bɛɛ ka tunga jana, ala kan bɛɛ ka ɲinifɛnw kan ka sɔrɔ fɛnw ye. Minnu bɛ yan nɔ ni papier t'u bolo, ala ka papier d'u ma. Minnu bɛ yan ni cɛ t'u bolo, ala ka cɛ d'u ma. Minnu fana bɛ kafiriden faso kumasuluden malika yɛrɛ yɛrɛ kɔ, ala ka a nɔgɔya ye u ka se ka bɔ a kɔ. Donc an ka vidéo fɔlɔ man ja a tigɛra bon, an b'a reprendre encore. An kun bɛ malika kafirikɛn faso kumasuluden malika yɛrɛ yɛrɛ lan Sine Kulubali Sine Kulu kamite cɛ kelen tɔgɔ caman. Donc an bɛna a ka manamanakan dɔw, a ka kafiriya kuma dɔw, a ka fasoci kuma dɔw, a ka duguci kuma dɔw, an bɛna o de k'a la sisan. Bɛɛ k'a mɛn. Ok, mbalima aw yɛrɛ ye nin ye a filɛ nin ye a bɛ yala a bɛ mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ ka groupe yɛrɛ sigi ka mɔgɔw buruja mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ mɔgɔw galon tigɛ ka da mɔgɔw la dɔrɔn bon ni turu sera a yɛrɛ ka musomani ninnu ma sisan nɔ u bɛ fan bɛɛ kɛ shɔ ni makɔrɔni alors que olu yɛrɛ de ka baara ye nin ye ka mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ ka galon tigɛ ka da mɔgɔw la c'est très simple i bɛ se ka i sigi dɔrɔn ka galon dɔ fabriquer ka da dɔ la k'a tigi kun bɛ yan fɛ ou bien k'a kun bɛ yan fɛ. Donc an ka continuer ka taa a ka kafiridenya kuma dɔ a bɛ silamɛya la gosi ni kuma min ye ka t'o dɔ fɔ an bɛn'o dɔ lamɛn sisan nɔ aw yɛrɛ k'a sigi k'a jateminɛ n'a sɔrɔ vraiment ko nin ye silamɛ nin tɛ silamɛ ye en âme et en conscience. Ni ko in na parce que an t'a dabila wa an fana tɛ k'a dabila wa cɛ o cɛ b'i jɔ a ɲɛ b'i disi fara ka bɔ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile jate don golokiba kɔfɛ ka na molibaliya kafɛnw ye jate don misiri kɔnɔ ka na molibaliya kafɛnw ye jate jalamugu meleke ka na molibaliya kafɛnw ye k'e tɔgɔ ko imam dagari tɔw la Mayi Watara bilahi cɛ mun bɛ jɔ ka ne kunbɛn e tɛ ne y'a f'i ye ka tɛmɛ fo k'i sa ne y'o de ɲɛfin na fasojɛ kɛnɛ kan yɛrɛwoloya kɛnɛ kan faso waso kɛnɛ kan n'i y'i jɔ ɲɛ b'i gosi hɛrɛ bɛ si a bɛ kɛ an tɛ don an ka molibaliya la an ka molibaliya kan a b'a fɔ misiri kɔnɔ de. A kulo tɛ nin na ko an tɛ don aw ka molibaliya la han a ka molibaliya kan a b'a fɔ misiri kɔnɔ de. Donc lui il veut nous dire que ko molibaliya kumakan de bɛ fɔ misiri kɔnɔ ye han maliyɛnw aw ni ala de cɛ o ko nin fana mɔgɔ b'a fɔ k'i bɛ nin supporter ko nin fana ye fasojɔla ye a filɛ k'a fɔ ko a ka molibaliya kan a b'a fɔ misiri de kɔnɔ donc il veut nous dire que molibaliya kan de bɛ fɔ misiri kɔnɔ sɛbɛnna kan tɛ foyi alors que ala ko kuma de fɔ misiri kɔnɔ wa an
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ala ko misiri bɛ ala de ta ye ka an kana fɛn wele fɛn fara ala kan misiri bɛ ala de ta ye ala ko kuma de fɔ misiri kɔnɔ misiri bɛɛ bɛ jɔ o de kama hali kafiri chrétien u n'u ka ko bɛɛ u ka église o da b'a fɔ ko ala ko de don n'a fɔra ko misiri dɔrɔn ala ko de bɛ jigin adamaden kun na ten mais a filɛ a b'o de la kasi o la kari ko ka aka malobaliya fɔ misiri kɔnɔ donc ce qu'il veut nous dire k'a fɔ ko malobaliya kan de bɛ fɔ misiri kɔnɔ donc k'u ka da misiri kɔnɔ ye donc ni kafiriya kuma de kalimatul kufr walaqad qalu kalimatul kufr wa hammu bima lam yanalu ala ko qur'ana kono suratul baqara la ko kuma do wara fana be olu ye kafiriya kuma de ali ki muki bo islamaya la o be se mo ke kafiri qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم alaku suratul baqara kono munafiqu folola ukumetoku umuke bo islamew la ku muke bo ala naga chidena wa yaquluna huwa udhun qul udhun khairin lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatun lil ladhina amanu minkum folola munafiqu ukuma fo ala kara kisi ne mabaye huwa udhun ko ala kara e clode donc ala b'a fɔ ko dɔw k'u bɛ ka u moge bɔ ala la u b'u mogo bɛ ciden na k'u kafirala u ka limaniya kɔfɛ bon hali n'a sɔrɔ ni faso kumasulu den kafiri den hali n'a sɔrɔ silamɛ de kun don nin kumakan nin bɛ se ka a bɔ silamɛya kɔnɔ ne de ko ten ala de ko ten kuranɛ kɔnɔ ne de bɛ k'a ɲɛfɔ voilà an ka dɔɔni lamɛn tuguni. Voilà ko manamana kan fɔ ani zirinda balimaw an y'o fɔ ka tɛmɛ a ko manamana kan ni zirin a kan tɛ foyi ma a kan bɛ kuranɛ de ma k'a fɔ ko kuranɛ de ye zirinda ye a y'a fɔ Aidara tun bɛ wajuru la a ye kuranɛ a ye aya dɔ kalan ko inna allaha ma'a alladhina taqaw walladhina hum muhsinun o y'o aya fɔ dɔrɔn a sina ka fɔ ten ko voilà wala bɛɛ fana y'o fɔ Aidara nɔfɛ a sina k'i jɔ ko voilà k'u bɛɛ bɛ se nin ziiri in na ala ka kumakan de filɛ nin ye ko o ye ziiri ye k'o lakari ka kuranɛ lakari ala ko afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghayri llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف عذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ليستنبطون الذين من نوركم مثل أكل القرآن ما نقول ألا كوكو أفلا يتدبرون القرآن كوتمر القرآن النوا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ala ko n'a sɔrɔ ko kuranɛ bɔra fɛn o fɛn yɔrɔ la min tɛ ala ye la wajadu fihi ikhtilafan kathira ko an bɛna fɔ ɲɔgɔnya contradiction baden de sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ ni ala kumakan de donc ni mɔgɔ min ko ala kumakan tɛ o tigi ye kafiri ye fana wa ma huwa ala ko nin tɛ adamaden kuma ye kumakan ye ni ale bɔra ala de yɔrɔ de ala bɛ tila k'a fɔ tuguni fana قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا على سورة إسراء قل لئن اجتمعت الإنس والجن كن أرمدين الجن كان بفر لا نيون كان على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أم بك فرنجون كامنا القرآن نجوي ولا لا يأتون بمثله كان تشكنا نجوي
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ألنا نيبي نيغون ألنا فرلا نيغون كان كامنا ألاك مكان نيغون أنتي سكاكي ها إنه يقولون إنما يعلمه بشر كوارا مدون بافوكو نمبورا أنا مدين دوري يرولا كفوالا كراجنا صلى الله عليه وسلم دون نفلك ألاك مكان دي لا غوشي كقرآن دي لا غوشي ko parce que dron islamia mandali ale ba fe mugo ka bo islamia la donc anga ka kafiriya kuma to lameduni kafiri dinya kuma yere de ni islamia la gushito o kuma de ni donc en fana de ko kanti sekan sige o ka kawnyana donc abe minke akoke ay taw awka aljinena aga farana aklo bala de ay tawka aljinena aga fara anna ayta awka aljinena aka farana aleka aljinete ali dalinte aljina kula kuma korode donc aklima be kuma famia ako aw ma foka aw dalindula ko naw dalindula ayta aw de ko aw dalindula o korte ko ni dalindo ala de abugo de fo aw de ko aw dalindu ako aljinena donc ayta awka aljina kono ale dalinu a faso de la folo ale dalinte aljina na de ale dalime a faso de la folo après ale ko fe wora andu islamé be dala de la folo be dala kra de la folo be da islamia de la folo be da aljina ko de la folo après atobe ko wora de 600 donc abe il est en train de montrer son vrai visage a kakafria yere avec a bangé de quoi ko akaka aljineta aka le toy ale ka faso jo folo maléon ni bagan malika yere ko kafrika yere na no fomogo be bagan abe bagan moi je les appelle les animaux mais je dis bien qu'on dit en français les animaux mais moi je les appelle les animaux malika na no fomogo be ce sont des animaux qui ne réfléchissent pas, des animaux qui n'ont pas de sens de réflexion, des animaux qui réfléchissent par leurs pieds. Kaseka tukumoko anyete mogola ata don afinendo ajelendo abo o manipuler avec la kaka war franongo nga ko takato odi o dangatoni ma wokono o fana ba aja o warni nay kasoro ka pampansa kabe faso jola abe baso jola abe momso jola kasoro anaka agenda de do donc on va continuer. Voilà, balmo ayo fo ante branima anta to infana ame mona kan fo ame bo aba bejabi one by one en en orega alaba foko falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الله كوكو كanga ni kafri dina nyona kwangu kele الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة كان جيه دون كله مغمون مجيه فساني الله رأي قرآن يفوده الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة كافر دين جيه دين الله دكوتني مغمون مجيه
falilahara la ala filɛ k'o de fɔ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما ala ko ko ni mɔgɔ min ye ale kɛlɛ kɛ ale ye a bɛ gagner ou bien a bɛ perdre o de kama an ko ni kɛlɛ na an bɛ gagner ou bien an bɛ perdre fasawfa nu'tihi ajran 'azima n'o kɛra ala bɛ saraba de d'i ma voilà bon an b'a kɛlɛ ala ko k'an ka kɛlɛ an gagner an ma gagner an ka kɛlɛ wa an fana bɛ ala ka kumakan minɛ an bɛ baara kɛ n'a ye kuranɛ la gositɔ filɛ bɛɛ tulo b'a la piyan a b'a fɔ ko ziiri don ko ala ka kumakan ko ye ziiri ye ala وما هو بقول شاعر قليلا ما تذكرون ala ko kuranɛ ko tɛ ziiri ye ko tɛ poème ye mais ale filɛ ka na o fɔ de ko nin ye ziiri de ye ko ziirinda de don nin ye nin de ye silamɛya la gositɔ o fana mana kɛ silamɛ munafikiw fana bɛ bɔ ka tɛgɛrɛ fɔ o kun a bɛ fasojɔ la a don ta a bɔ tan a bɛ basojɔ la a bɛ musosojɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kuranɛ de la gosi a m'a dogo fana c'est pourquoi ne ka vidéo fɔlɔfɔlɔ ninnu na ne tun b'a essayer ka n'a conscience yira ɲɔgɔn na mais moi j'ai vu que ce gars là il n'est pas conscient il fait exprès o de kama fɔ ala b'a fɔ la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum ala ko ko ni erreur kɛ ale t'i minɛ o ma dɛ mais i dusukun ye min kɛ i n'a fɔ ale filɛ yɔrɔ min na a bɛ ka bɔ a dusukun de la o de ye mɔgɔ kɛ kafiri o de y'a kɛ ne b'a wele ko kafiri parce que a bɛ ka bɔ a dusu de la sisan fɔlɔ la a y'a kɛ an y'a fɔ ɲɛna an kɔnɔ ko vraiment a ye erreur de kɛ a ka bɔ a ka corriger a ma sɔn jaja kafiri den faso kumasulu den gigolo c'est un gigolo a gigolo tɔgɔ ni jaja a tɛ ka tugu dɛ a ma erreur kɛ dɛ a bɛ ka tugu yɛrɛ de o de b'a dusukun na quoi o de kama ala ko k'ale ni erreur kɛ ale t'i minɛ o ma dɛ mais n'i y'a bɔ i dusukun na a b'i minɛ a bɛ komi ko n'i filila i bɛ seli la sisan i filila ka kuma i filila de ka kuma ala ti i ka seli tɛ tiɲɛ parce que an b'a fɔ rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na ala kana minɛ fɛn ma n'a sɔrɔ anw ɲinɛna ou bien n'an ye erreur kɛ mais nin ta bɛ ka bɔ a dusu de la o de b'a kɛ kafiri ye kafiri faso kumasulu den o de don donc a bɛ ka tugu de ale ni ala bɛ aya baden de bɛ an bɛ se ka si a kuma yɛrɛ la aya minnu bɛ n'a ka kafiriya yɛrɛ ka walawala ka a yira mɔgɔw la bɛɛ k'a dɔn ko nin ye mun faso kumasulu den jamana kɔnɔ nin ye mun arnaqueur ye nin ye mun gigolo sournois c'est un gigolo sournois gigolo de ye mɔgɔ ye français ni anglais la mɔgɔ min bɛ balo musow la donc c'est un gigolo a bɛ ka balo musow de la o de kama an b'a fɔ ko c'est un gigolo quoi voilà o y'a tɔgɔ dɔ de ye gigolo sournois ale ni proxénète a y'o bɛɛ de parce que n'i ko i bɛ balo musow la o de ye o terme fila i n'olu ka kan bon an k'a ka kuma dɔ wɛrɛw jaabi tuguni parce que k'a fɔ ko kuranɛ ye ziiri yɛrɛ o yɛrɛ y'a dama karaba de ye silamɛya kɔnɔ parce que ala b'a fɔ ko munafigiw silamɛ munafigiw minnu bɛ ka supporter alikiyama ala kɛlen bɛ ka jahanama min na bɛɛ n'a sɔrɔ u dalen bɛ jahanama la dɛ an b'o de fɔ n'u dalen don a la kɔni mais ni mɔgɔ min dalen t'a la kɔni an seko t'o la o t'an ɲɛsira la o t'an ka problème ye parce que ni kafiri kunkolo ye kafiri de ye bon ani mayi watara ka kɛlɛ sɔrɔ la min fɛ o fana mayi bɔra ka a jaabili min kɛ ka yira mɔgɔ la ko wo kɔnɔ kafiri don o dun de don bon ka a bɛ toli a ka woni de kɔnɔ komi an b'o fɔ cogoya min na ala fɔ ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun ala ko ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum ako ya mu'minu limanalen do mba aw manna aw yira kunye la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum
ala ko ko mɔgɔ min filila mɔgɔ min kɛra kafiri ye o ta aw tɔɔrɔ n'a sɔrɔ aw yɛrɛ bɛ ala ka sira kan donc an b'a fɛ ka min fɔ yan sisan a ka kafiriya ta anw tɔɔrɔ dɛ mais k'a fɔ k'i bɛna bila diinɛ de la k'i bɛ diinɛ de saboter ka kuranɛ saboter ka ala ka kumakanw saboter an fana an tɛ jɛn n'u ye n'o tɛ ala y'a fɔ an ɲɛna ko an ka fara i la ko parce que n'i ye kafiri ye kaban i b'i ka sira fɛ an b'an ka sira de fɛ mais ala ko fana ko ni i b'a ka sira défend mɔgɔ bɛ k'a ka sira la gosi i ka wuli i k'i jɔ c'est pour que la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum i ka kafiriya foyi a tɔɔrɔ de tɛ se aw ma d'accord donc i yɛrɛ kan ka dɔn kun min na i bɛ ka kɛlɛ sisan i yɛrɛ i kan k'o dɔn wa i kan k'o faamuya fana donc ala bɛ tila k'a fɔ tuguni kuranɛ kɔnɔ man jaa bil hasanati falahu khayrun minha wa hum min faza'in yawma idhin aminun ni maa an bɛ kuma la surunya de parce que n'an ko bɛ taa mot by mot a bɛ janya dɔɔni ko ni maa min nana ni ɲuman ye alikiyama jɔ don ko hɛrɛ de b'i ye quoi hɛrɛ de b'i ka ɲumanya ye ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون وننني جمعة فنا الكيما جدو ko ala bi i taki i fili jahanama kono ni i ɲɛda ye إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون كافر الدين فسوق مشلو الدين malika yɛrɛ arnaqueur pornoman proxénète gigolo ala ko ni nana ni juma fana alkiyama jodo a b'i ta k'i fili jahanama kɔnɔ i ɲɛda kan o ye kelen a ko tuguni fana innama umirtu an a'buda rabba hadhihi albaldati alladhi harramaha ala ya anw yamariya ka ala kɛra yamariya ka ala bato de wa umirtu an akuna min almuslimin ala kɛra k'a fɔ fana wa umirtu ale yamariyara a ka kɛ silamɛ de wa an atlu wal qur'an k'a tila ka kuranɛ fana kalan tuguni ala ka kumakanw de filɛ k'a la gosi ala ko wa umirtu an akuna min almuslimin wa umirtu an akuna an atlu wal qur'an ko ale yamariya dira ala kɛra ma sallallahu alaihi wasallam yamariya dira silamɛw ma an ka kuranɛ fana kalan an atlu wal qur'an faman ihtada o de kama ala ko k'a y'a yamaruya an ka kuranɛ kalan ala kɛra ko a ko ala kama a ko fana an ma faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi ko ni mɔgɔ min kanara k'o tigi a kanara a yɛrɛ ye de wa man dalla fa qul innama ana min almunzirin wa ni maa min filila fana i k'a fɔ dɔrɔn ko ne ta ye bagabaga dɔrɔn de i n'a fɔ an ta o bagabaga de i ka kafiriya ta ɲɛsira la an y'o de fɔ ala yɛrɛ filɛ k'o confirmer kuranɛ kɔnɔ وأنا أمرت أن أكون من أن أطلب القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما عليها ومن ضل فإنما يضل عليها
voilà an ka to tan n ka fɛn banna tuguni donc a bɛna temps wɛrɛ ta tuguni assalamu alaikum warahmatullah